साहिब सदर, ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका तो दूर है, कुछ फासले पे है, लेकिन जहाँ से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहाँ इस्लामाबाद से नज़दीक है। आप बेशक ये डोनाल्ड लू फलाना फलाना नाम लें, लेकिन जो जानते हैं आपकी दिल भी गवाही देता है, यहाँ पे हुआ कुछ और है। लेकिन सवाल ये है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एक आदमी, उसके गिर्द दो तीन आदमी और हों और किसी वजह से, किसी बिना से कोई जहन में सोच हो, जहन में खलल हो और वो दो तीन इंसान, उससे ज्यादा नहीं, फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है, और वो फिर सारा कोरियोग्राफ करें, ऑर्केस्ट्रेट करें। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजिम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलिकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। पूछना यह बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके जहन में क्या ख्याल था, कौन सी उनको इमरजेंसी आ गई कि हमने करना है। अब यहां पे आप पाकिस्तान का माहौल तो आप देख लें। ये जो हम कहते हैं कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, हाथ में हमने वो तस्बीहां वो लहराई होती हैं हर दफा, कभी रियासत इसकी बात करते हैं, इसकी हालत हमारी ये है कि जो यहां फैसला करने वाले होते हैं उनके जहनों में ऐसे ख्याल आते हैं कि ये जो बैठा हुआ है इसका ख्याल है कि फौज का सरबराह शायद फलाने को बनाना है, और वो फलाना बन जाएगा तो फिर ये जो है ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिससे सारा निजाम तब्दील हो जाएगा। ये एक फाशिस्ट हुकूमत बनाना चाहते हैं। आप सिविल सर्विस के टॉप लेवल के, और जो मैं कह रहा था 20 मील दूर बैठे हुए हैं, उनसे आप सिर्फ ये कह दें कि फाशिज्म को 6 लाइनों में डिफाइन कर दें, वो नहीं डिफाइन कर सकेंगे। इस वजह से आप जो है ये पूरा खलवाड़ खड़ा कर देते हैं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, ये बाद की चीजें हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और लगा के उनको दे दिया। उनसे नहीं हो रहा, वो हम देख रहे हैं फिर पाकिस्तान की हालत क्या है। लेकिन बेसिक कॉज, सिस्टेमिक कॉज वो है। लेकिन अगर ये कॉज है तो फिर खान साहब सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? भाई हम तो समझ रहे थे हम किसी फैन क्लब के मेंबर नहीं हैं। जवानी में फैन क्लब्स के मेंबर हुआ करते थे, उनसे हम निकल आए हैं। पर हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा कि 3 साल टेन्योर है तो 3 साल ही रहेगा। वहां पे बातें हमें आई जी कंफर्टेबल है उनके साथ बहुत, चलें जी कंफर्टेबल है, इन्होंने कर दिया। कोई किसी सियाने ने मसला ले जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का मुलाजा कीजिए, चीफ जस्टिस तब के कहते हैं प्रमोशन, एक्सटेंशन, इसका अपॉइंटमेंट का तो कानून ही कोई नहीं है। भाई बात सुने,
اور کوئی قانون ہے کہ ملکہ برطانیہ برٹش کیبنٹ کے اوپر پریزائڈ نہیں کرے گی؟ کوئی قانون ہے؟ روایت ہے، کنونشن ہے. 72-74 سال سے یہی کنونشن روایت پاکستان میں چل رہی تھی، اور گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ دس از دا کنونشن اینڈ دا گورنمنٹ اسٹینڈز بائی اٹ. اس گورنمنٹ میں جو ہم نے دیکھا، اتنے سیانے لوگ تھے، سیانے لوگوں کی فہرست تو وہ ختم نہیں تھی ہوتی. وہاں پہ سپریم کورٹ سے وہ چلے گئے، مسئلہ پارلیمنٹ کو چلا گیا. آج دکھڑے روئے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے قانون بنا دیا کہ نہیں 3 سال کی ٹینیور نہیں، اس میں 3 سال ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یہ اب قانون کا حصہ ہے. اور پھر آپ نے مزید یہ کہا کہ نہیں ناگزیر ہو، کوئی بڑا رومل، گوڈیرین، مارشل زوکوب آ جائے تو اسے 7واں سال بھی ہم دے سکتے ہیں. جناب اعلیٰ، آپ ضرور پرائم منسٹر بنے، دوبارہ بنے، لمبی آپ کی ٹینیور ہو، لیکن یہ ورثہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ 7 سالہ والا. جو یہاں پہ آئے گا اس کی نظریں 6 سال تو رہیں گی کہ 6 سال تو میں نے ہونا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ وہ کر. اور پھر ایک اور چیز، یہ جو سارا ہوا بات، بڑے بڑے آفیشلز آتے ہیں، بڑے کام والے آتے ہیں، پر یہ اتنا کہاں سے عشق کہ ایک آدمی پہ ہی انحصار ہر چیز کا کر لیا جائے. سیکیورٹی معاملات بھی، بلوچستان کے معاملات بھی، سیاست کے معاملات بھی، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی. تو اس میں جو کھلواڑ اب پاکستان میں ہو چکا ہے، خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے. تو آئندہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. اب وہ جو کرنے والے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برا ہو رہا ہے. ایک لفظ آگے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، مورال افیکٹ ہو رہا ہے. ذرا کہ گفتگو جو ہے، خان صاحب کی گفتگو ٹھیک نہیں. اس سارے کھلواڑ میں ایک ہی اچھی چیز ہوئی ہے، اونلی ون. جو آپ کے خلاف کوشش ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا. یہ جو یہاں پہ آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں زیادہ بہتر ہوگا. جب سے یہ آپ کو دھکا لگا، لات لگی، تو ماشاءاللہ آپ بھی چے گیورا بن رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اب آپ چے گیورا ہی رہیں، اس سے کچھ سیکھیں، پراپرٹی ڈیلروں سے جان چھڑائیں. راول پنڈی، وہ لاہور راوی اربن ڈیولپمنٹ، وہ جو اتھارٹی جیسی جو آپ کی خباستیں دماغ میں تھی، ان سے نکلیں. جس طریقے سے آپ نے پراپرٹی سیکٹر کو جو انکریج کیا، پاکستان کی آدھی زمین، یہ جو ہے آدھی زمین ہمارے راول پنڈی کے بھائیوں والے نے کھا لی ہے. پاکستان کی زمین کم پڑ جائے گی، ڈی ایچ ایز کی خواہش پوری نہیں ہوگی. بھاولپور کے گھوڑا پال مربے ختم ہو جائیں گے. وہ ہم تو سوچ رہے تھے جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو ان پرابلمز کو ایڈریس آپ کریں گے. اب جو ہوا ہو گیا. پرانے وقتوں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہیں. میں لاکھ بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ایڈمائرر ہوں،
शहबाज शरीफ या हमजा को मैं उस पोजीशन में नहीं देख सकता। आसिफ जरदारी या उनका जो होनहार फरजंद है उनको नहीं देख सकता। ये कुदरत ने आपको मौका दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त और कोई ऑप्शन या चॉइस है नहीं। इसलिए जो सही बात है उस नब्ज पे अपनी उंगलियां रखें, डेविड लू और अमेरिका से थोड़ा निकलें, देखें कहां से हुआ है, देखें आगे क्या होना है। 1 साल 1.5 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवंबर में कुछ होगा। वो जिन्होंने अब तक वहां पे हैं उन पे जहनी दबाव बहुत पड़ चुका है। ये आपकी एक कमाल है, बहुत इसने किया है। यहां रेजीम चेंजेस बहुत हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की रेजिस्टेंस आपने दिखाई है ये पाकिस्तान में की एग्जाम्पल नहीं है। जो आप मिडिल क्लासेस को बाकियों को लेकर आए हैं, लेकिन सिर्फ ये जो है ये इशारों पर हवाओं की बातों में ना करें, थोड़ी ज्यादा ठोस होनी चाहिए बातें। मेरी आपसे मुलाकात एक हुई थी और मैंने आपसे 3 बातें कही थी। मैंने कहा था जी ये प्लास्टिक चॉपर तो खुदा के वास्ते खत्म कर दें। तो आपने हवा में ऐसे हाथ, ये हो नहीं गया, हो गया है। मैंने कहा हम जो गुनाहगार हैं, जो शाम को हम बैठते हैं, हमारे लिए कुछ कानून में कोई थोड़ी सी नरमियां करें, इन्होंने कहा कर दें, वो भी हो गया। मैंने कहा सीमेंट फैक्ट्रियों के अजाब से हमें बचा दें। हम सीमेंट फैक्ट्रीज अपनी जरूरत से ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने 14 फैक्ट्रियों की इजाजत दी है। वो जो आपने दानेश्वर सीएम पंजाब था, 14। जाके आप देख तो लेना कि किन इलाकों में, जो आपका मिनिस्टर था पंजाब का मियां असलम इकबाल, मैंने कल परसों फोन किया और मैंने कहा मियां साहब उन इलाकों में जाके देख तो लेते आप कि किन इलाकों को आप तबाह कर रहे हैं। तो ये भी आपकी लेगेसी है, इनसे ये सारी चीजें करें। लेकिन जो मेन बात है, बॉटम लाइन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, और दुआ ये है मे द ऑप्शन राइज टू द ओकेजन। थैंक यू।